good afternoon, Mindanao, and good afternoon, Bukidnon. This is again Queen A of the Uswag Mindanao TV show. Welcome to a very special April episode as we are celebrating Kaamulan Festival, and this is one of the best highlights for the province of Bukidnon. And in relation to our advocacy and promoting local products, local tourism, or everything about local, I am very excited to have two special guests this afternoon nga mo share kung unsa ang ilahang venture sa ilang journey sa ilang business. And by the way, we are now live on television via Parasat Channel 5, also on Uswag Mindanao TV show and on RPN Cagayan de Oro, and we are also telecast live on DXKO 1368. So again, today or this day, we are live with the owners of Sugar Sweet Treats, a pasalubong from the province of Bukidnon. So welcome, hello Kuya Rick and Ate Sugar, kumusta? Hello, maing hapon. Maing hapon. Kumusta man? And so far, I am very privileged to have you both live on our television airing. And so far, can you share to us how did you started to put up this kind of business? Actually, ma'am, nagsugod yun siya way back 2017. Yes. Kay gusto mo gyud ni Sugar gyud nga mag-contribute sa family's income. So, while na-employ ko sa bank, gatrabaho ko, gitagana ko siya glingaw. Gikapitalan ako iyang gamayng hilig Okay. nga sa pagluto or pag-bake. So, Nice. motong first start, kuan ako siya, gipa-eskwela na ako siya sa TESDA. Okay. So more on pastries. Yes, Pastries. pastries. Dahil na mahiligod po din siya sa cake. Naengganyo siya sa pagluto sa cake dahil naman siya pagka-artist. So, basically, nagsugod yun siya gyud sa customized cakes. All right. Until such time nga nabantayan namo nga ang among income, mas dagan order ang among cheese sticks. So, motong atong 2022, nag-focus mi sa cheese sticks. Dayon, nagdugang mi og flavor na napanganak lugar ang kining Ubi Yummy and Pineapple Delight. Which is a proud Bukidnon product, di ba? This is a proud Bukidnon product and unique ni siya, original nga recipe of Sugar Sweet Treats. That's yun. very nice. So, meaning, ang name sa business, Sugar Sweet Treats, coming from your names. So, Yeah. combination. Combination. Oo. Wala siya sa dictionary. Wala siya sa dictionary. So, it's very genuine or very authentic rather. Kay, it's a combination of your two names, si Ate Sugar and then si Kuya Rick. So, 2017. And unsa ba yung inspiration since you love to bake, cakes, and then also si Kuya Rick, what made you decide to put up such experiment on a cheese stick? Ikaw siguro mo tubag. Sa una. Nabantayan na mo nga nindot man ang cheese sticks kay ganahan ang mga bata, lami Okay. siya na panghimagas. Dayon kung i-compare na mo siya sa among cakes man god nga dali ra siya ma-spoil og kinahanglan og special storage nga kanang refrigeration or ana. So kining cheese stick man god dry storage siya Yeah. dayon longer shelf life. So why not among nakaunaw na mi nga amo na lang i-concentrate diri kay lami po nindot ang feedback man god. Okay, so talking about shelf life, Kuya Rick, unsa ka dugaya ang shelf life sa product nato? Sa pagkakaroon nga wala gini siya additives ha. Okay. All natural ni siya. Ang kining amo ang classic moabot ni siya og 3 months. Wow. Oh, dayon ang amo dayong flavor dayon 2 months. 2 months. But still, that's long, di ba? Pero I think di na siya maabtan nga nakadugay, Kuya Rick and Ate Sugar. Sold out for Murag, siguro sa isa ka adlaw, mahurot ng isa ka pack. Di ba? Okay, so it's very exciting since I'm a sweet tooth. I do love sweets and some desserts. So I'm very excited to feature this. And this is also part of our Bukidnon 2nd edition documentary in line with the Kaamulan Festival this year. So very
very excited ko and very happy na nag-reach out si Kuya Rick to Uswag Mindanao as we are showcasing local products. So this time, Ate Sugar and Kuya Rick, asa nato makita ang inyong mga products or asa ang mga outlets available? So, bukita, balay-balay. Kasi magsugod ta sa Bukidnon, no, Bukidnon, sa Balay-Balay. Oo. Naata sa mga pasalubong centers dire, naata sa Lace Peanuts pasalubong center, naata sa Tagulwanin Oh, kanang ila Otop. Ma'am Lori. Oh, Okay. kanang Otop to. Dayon, Sa cafe sa bukid. Cafe sa Bukid, Okay. although rebranding sila, Oo. pero amo ang cheese sticks diha. Okay. Napunta diri sa Robinsons, kanang Robinsons, Bukidnon Infinity, Okay. pasalubong center. Even Like- sa Roy Plaza and NVM. Roy Ah, Plaza. daghan na gid ay, Oo. especially in Valencia. Dayon Okay. kining mga si tawag ani mga pasalubong centers nga malabyan padulong diri sa Malaybalay naata sa Del Monte Clubhouse. Okay. Sa Naapod Sumilaw. Pasalubong. Sumilaw, Yes, Sumilaw sa- Tourism. Ah, that's Oo. nice. Dayon naapod ta sa unsay tawag ani sa Atugan Nature Farm, Mm. sa Odoy's Kusina. Ayan. Gasuporta gina sa mga ang Odoy's Kusina You do nasa. have lots of partners. Mm-mm. And so far, in CDO, excited Yes, po ko in for CDO. Cagayan de Oro or other regions Sa possible. sa CDO, fast moving gyud ang among nasa ES pasalubong kanang sa Limkit kay Pinoy Terminal Center. Wow. Kanang Pinoy Terminal pasalubong center. Yes, no? And sa tanan branches ni Tumarong Cashew Nuts kanang Okay. RTB pasalubong center, naa sa mga malls na sila and including sa Lagindingan Airport. Na sila. Wow. Available Agora sa nato Nasa sa Agora. Agora sa Okay. Tony's pasalubong center, Sir Tony. Very nice. Oo. Congratulations to Ate Sugar and Sir Rick. No, daghan naman di ay kay taog mga partner resellers, and also you do have different outlets from Region 10 na so Region far, 10 di na, ba? yes. Region 10. And soon we are looking forward to see more of your products from different places yun in the Philippines. Salamat. Hopefully, no? And by the way, what's unique about the Sugar Rick Sweet Treats so far? What can you say about that, Ate Sugar? Say unique gid ani. So, sa unique gid niya. Aside sa mong name, unique gid siya. Yes. No? Then, naka-unique gid ani sa to ang asa ko ang nahimo na produkto, Miss Kay, sa gara mo gud makita nato sa market ang kaning cheese sticks na Yes. classic, no? So kanang bitang eventually nga sige kog himo or sige kog bake, ang nakakita nako premise sa market kaning pineapple tart, Yeah. pineapple paste. So ko nga why not nga maghimo kog kakaiba nga ginahilig pud nako siya og bake. So dito na hunahunaan ako si pineapple delight. Ah, O, okay. So kay gahimon ko og kaning pineapple paste. So why not ako siyang gi-flavor sa kwan cheese sticks og si Obi same as Obi. Okay, gahimo gid mi sa una og ubi halaya. Yes. Wow. 2 to 3 hours gid buhaton dahil. Motong nakaunaw nami nga isulod na mo sa cheese sticks. That's Then nice. pag ano na ko sa market, pag introduce, dagan na ganahan sa kaning sa kong mga flavor. Combination, Oo, sa- okay. So dito siya nag-start. Yan, nakaingon sa to nga unique siya kay dili sad nako siya makita pud bitaw sa market nga naa nay pineapple, cheese sticks nga pineapple. So kasi gara ginato makita kanira yung ato ang sa ang classic. The classic cheese sticks. All right. So this time, I'm very curious about the pricing. Okay, for sure, we do have a lot of televiewers and supporters na gusto mo try sa atong product. So this is a new packaging Yes. Sir. for your product. So kanisha, Kuya Rick and Ate Sugar, how much is this pouch? The SRP starts at 156. So depende 156. depende Okay. sa mga establishment, they charge for more kay Okay. ang mga Na may katong labi na 24/7. Oo. Yeah. Okay. So nag-range yun na siya sa 150 to 200. So kanang 156, that's gonna be your direct price kung sa inyong page. Yes, oo. Kung magpalit sila sa among mga e-commerce platform, Okay. sa among Facebook page, sa amo ang shop.sugaric.biz na e-commerce platform po namo sa Lazada, kana siya nga mga price. Wow, di ba? They are available on Lazada and then what other Shopee.
Shopee as well. Shopee. Yes. How about TikTok Shop? Pohon. Oh, Pohon, pohon, pohon. Pohon. O, diba? They are available on Shopee and Lazada as an online platform. And how about for your original packaging, Sir Kuya Rick and Ate Sugar? How much are these ones? Kini SRP starts at 120. Okay. Kini din 130. Kini Same duha sila ka sa flavor, pineapple. 130. Oh, yapon ang pineapple. Okay, so affordable. It's a very affordable product from Bukidnon nga pwede pang pasalubong. Even for like visiting tourists, visiting Bukidnon or the Yes, Philippines, they can use this as a pasalubong when they get back. Okay, kung gikan sila sa Manila, ato sila, magpasalubong sila sa ilang mga kauban sa office, isa magpalit sila isa lang kaputos, mabahin naman sa Yes. Good First for tip na yan, sharing. hatag. Exactly. That's very nice. It's a good option for a pasalubong. Oh, ang nakanindot kay dili siya mabaraw sa airport kay masulod siya sa Yes. airplane. You can Di siya even liquid. you can hand carry it, Oh, 'di ba? hand carry. So very handy rather so far unless magpakyaw sila, sir. O pila ka box, 'di ba? No. ano Among na- ipa-deliver dayo. Oo, 'di ba? Pwede na siya deliver kay bulk naman ang order. And speaking of your journey creating such a name for a pasalubong, Bukidnon pasalubong treat, for Ate Sugar and Kuya Rick, kinsa ba yung mga gusto pasalamatan along the way since 2017 pa man mo nag-start? Like, kinsa inyong gusto pasalamatan from 2017 up to 2025 sa inyong journey for this business? First and foremost, no, nagpasalamat ta sa Ginoo for Yes. making all this possible. Yes. And sa among pamilya nga og among friends nga mo gyud pinaka first supporters namo nga nagtuo sa mo and nag-udyok sa amo nga padayon mi. Yes. No, dayon. Of course sa atong mga suki nga sigilad pamalit sa amo Balik-balik, ang balik-balik oh. And sa mga government agencies nga nag-support sa mo, especially DTI Bukidnon, Wow. DOST Bukidnon, and even kining kuan nato dire local government of Malaybalay City and kining sa province of Bukidnon nga dili gid gadua-dua og support sa mga local products. In fact, ina-showcase nila. Salamat kay tanan mga bossing. Si Ate Sugar, Kung yes. ikadungag, aside sa mga family, ka nag-start man gini as family, katong mga na-hire na ako na mga baker. Yes. Salamat kaayo sa likod aning mga produkto. Salamat kay sa Diba? atong mga kahago, mga pinaspasa nato. So thank you gid kay sa inyo Lagi. mga ate yan na kay sa gara man gid ni sa iya babae gid akong gina-hire. Mga mami, Mga mami. Mga mga mamis. mamis, Taas ang estudyante. pasensya. Estudyante na ako, isa ka estudyante na mo graduate na po siya. Oh. And then, Oh, mga single mom mga pod. single Oh. ma'am, even senior, basta able pa sila magputo. Oo. So, mama na siya. Kay Murag, sa tawag ani ka nang gusto ko makatabang sa katong mga labinag mga mama nga. Livelihood po dila, di ba? Livelihood po. Oo, nga na. Sila mga sector nga kanang bitang lisod mahar sa mga uban Okay. nga mga establishment. Matagaan Oh. silang trabaho or income. Doon na siya Oo. ko ang isa ka nga makatabang ko sa mga babae nga maglisod o pang-apply og trabaho. That's Kay- very nice. So, definitely si Ate Sugar na po siya advocacy, helping out other people nga makahatag og panarbaho sa ilaha. And then that's also like you're helping the community in Yes, Bukidnon. isa gid na siya. That's nice, very nice. And speaking of your product, you can promote your social platforms. Ang sa pa to, sir, you can share again the website ba to and the Yes. available social platforms for your Oo. business. Sa mga Facebook dia kay mga vloggers naman tatanan no. So naata sa kwan sa Facebook of course no. Ang Sugar atong Rick page. Sweet Treats. Oh, dali ra kanila i-search. Yes. Tapos among kaugalingon na online shop which is shop.sugarrick.biz. That's B-I-Z, no? Okay. Dayon naata sa Lazada, naata sa Shopee. I-search lang nila ang Sugar Rick. Isag one word lang ang Sugar Rick, mugawas na dayon Automatic, populate na dahil ang result. And of course, sa mga local nato nga mga reseller partners, mga outlets around Bukidnon and Cagayan de Oro City. Yes, so soon I'm gonna visit Limkit Kai Mall and then I'm gonna find the Sugar Rick Sweet Sige, Treats wow. ni Ate Sugar and ni Kuya Rick. So this is their business page, Sugar Rick Sweet Treats. So far, sir, gadawat ba mo og direct orders and bulk orders? Direct yun sa inyo, ha?
Mas Yes, gusto ninyo na nga preference. yes. In fact, amot lang kung niabot na ba to, na ay all the way from Tugigaraw, nag-avail sa amo ang kuan, sa amo ang reseller package. Natin mga Wow. resellers package, no? Okay. Pwede nila masugdan to kung gusto nila i-test kung okay ba ang atong product, kung maka-income bagid sila, no? So, gina-encourage namo ang katong mga kanya, katong mga business-minded, Very ba nice. nga to check out our resellers package kay for as low as napulo ka pack, no? Makapalit sila. Dayon mo earn na sila o kuan. 10 packs. 30% up. Okay, that's very nice. And then soon, actually, gi-share po ni Kuya Rick the other day that we will be having our official code here sa Uswag Mindanao. Oh, yes. So our viewers can actually buy products and get discounts through the discount of Uswag Mindanao. Yes. So we will be launching that very soon. We will be posting our official photo or video, and then again, you can take advantage of the discount purchasing the Sugaric Sweet Treats products. Using the coupon code. Yes, so we will release rather the official coding of Uswag Mindanao. So anything, sir, that you would like to add? Anything pang ang gusto niyo pasalamatan or invite? Oh, yes, no? So, dili mi mapulan og balik-balik sa katong wala pa nakasuway og sa mong product, i-try ninyo. Yes, definitely. Very healthy and addictive gyapon ni siya. Tapos sa mga gusto mag-negosyo, you are free to contact us, no? You can contact either of our email addresses sa admin@sugaric.biz or sweettreats@sugaric.biz. We will be happy to accommodate all your queries and requests maybe, and para pod dungan ta kita tanan mo uswag. Yes, everyone will flourish in business and anything about our passion as well, sir. Kuya Rick rather and Ate Sugar. So thank you as well to Hotel Di Susana as our official venue for the Uswag Mindanao accommodation and for today's interview. Again, to Engineer Karen Gamolo, thank you so much sa imong pagsuporta sa Uswag Mindanao, especially to our project promoting Bukidnon for this year, and we are here to support your candidacy for this May election. So hopefully for the people of Valencia, they can also help out Engineer Karen Gamolo. Again, Hotel Di Susana, daghang salamat. And also I would like to say thank you to Blitz Customized Clothing for the official uniform for the Bukidnon Media Production. Of course, to Uswag Mindanao. Also, I'd like to highlight my special earrings, of course, from Blitz Customized Clothing. It's a clay earrings. It's very unique. Dili siya very common. It's a very unique type of earrings made of clay. And also, I'd like to say thank you to my Aesthetic Clinic in Valencia City, to Skin Obsession Aesthetic Clinic. Thank you so much for being supportive as well to Uswag Mindanao. And we will have more showcase for the Sugaric Sweet Treats, a pasalubong treat from Bukidnon. So anything that you would like to add? Kuya Rick and Ate Sugar. Salamat sa mga suporta, sa inyong suporta. All right. So thank you so much. And we'll be back for more.